नमस्कार। सुरभि कार्यक्रम 2025 ପାଇଁ कला ଓ संस्कृति, विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल, राजनीति और पौष्टिक खाद्य उपरे आमे केतेक क्विज को डिस्कशन करिबा। प्रथम प्रश्न, मनीष शरीर रे प्राय केते प्रतिशत जल रही थाए? एहार उत्तर हेउची 70%। माछ काहा साहाय्य रे श्वासक्रिया करिथाए? माछ तार गालिसी साहाय्य रे श्वासक्रिया करिथाए। आम शरीर दूषित रक्त केउठारे परिष्कार हुए? आम शरीर वृक्क द्वारा ही दूषित रक्त परिष्कार हुए। ब्लीचिंग पाउडर रे केउ रासायनिक पदार्थ थिबारु ताहा रंग छड़ाई पारे? एहार उत्तर होची क्लोरीन। हाड़रे थिबा मुख्य उपादान किए? हाड़रे थिबा मुख्य उपादान हेउची कैल्शियम। परवर्ती प्रश्न को जिबा। रेडियम किए उद्भावन करथिले? रेडियम मैडम क्यूरी उद्भावन करथिले। ओडिशा रे मोट केतोटी पंचायत समिति रहिछि? तो एहार उत्तर हेउची 314। परवर्ती प्रश्न को जिबा। राज्यर प्रकृत कार्यपालिका किए? एहार उत्तर हेउची मंत्री परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालयर विचारपति माने केते वर्ष रे अवसर ग्रहण करंती? तो एहार उत्तर हेउची 62 वर्ष। ओडिशार उच्च न्यायालय केबे स्थापित होइथिला? एहार सठिक उत्तर हेउची 1948 मसिया, जोटे कि कटक ठारे। प्लेग रोग काहा द्वारा व्यापे? एहार उत्तर हेउची प्लेग रोग मूषा द्वारा ही व्यापी थाए। ग्रह मानक मध्यरे काहाकू बलय ग्रह बोली कुहा जाए? एहार उत्तर हेउची शनि। शनि को बलय ग्रह कुहा जाए। पनीपरिबा को अत्यधिक सिझाइले कौन नष्ट हुए? तो पनीपरिया को अत्यधिक सिझाइले तार विटामिन नष्ट हुए। सीमेंट कारखानार सीमेंट गुंड केउ रोग सृष्टि करे? एहार उत्तर हेउची जख्मा रोग। किए मस्तिष्क को खबर पहुंचाए? तो मस्तिष्क को खबर पहुंचाई थाए आम देहरे थिबा स्नायु। एकमात्र मौलिक जुग्म संख्याटी किए? एहार उत्तर होची 2। 2 को एकमात्र मौलिक जुग्म संख्या बोली कुहा जाए। क्षुद्रतम यौगिक संख्या किए? तो एहार उत्तर हेउची 4। परवर्ती प्रश्न, पाएर जनक किए? पाएर जनक होचंती आर्किमेडिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रे किए त्रिकोणमिति को प्रथमे व्यवहार करथिले? तो एहार उत्तर हेउची द्वितीय भास्कर। सबुठारु बड़ ऋणात्मक संख्या किए? सबुठारु बड़ ऋणात्मक संख्या हेउची -1। ज्यामितिर जनक किए? तो ज्यामितिर जनक हेउचंती यूक्लिड। परवर्ती प्रश्न को जिबा। सबुठारु क्षुद्रतम संप्रसारित स्वाभाविक संख्या किए? एहार सठिक उत्तर हेउची 0। जीरोर उद्भावन किए करिथिले? जीरोर उद्भावन आर्यभट्ट करिथिले। परवर्ती प्रश्न को जिबा। गणित रे मोट केतोटी अंक अछि? गणित रे मोट 10टी अंक अछि। परवर्ती प्रश्न को जिबा। केउ संख्या को सही संख्या रे गुणिले गुणफल मध्य सही संख्या होइथाए? तो यार उत्तर होची 1। शून्य जुग्म संख्या ना अजुग्म संख्या? शून्य हेउची गोटे जुग्म संख्या। परवर्ती प्रश्न को जिबा। शतकड़ा कहिले कौन बुझ? शतकड़ा कहिले 100 भागरु 1 भाग को बुझाए। संथ कवि भावरे किए परिचित? संथ कवि भावरे आमर भीम भोई परिचित। कला और नृत्य को समृद्धिशाली करने को कटक ठारे केउ संस्था गठन करा जायछि? तो यार उत्तर होची कला विकास केंद्र। गोटी पुओ नृत्य रे अंशग्रहण करुथुबा बालक मानक निर्धारित बयस केते? यार उत्तर होची 14 वर्षरु कम। केउ लोक नृत्य पश्चिम ओडिशा रे प्रसिद्ध अटे? तो यार उत्तर होची डालखाई। दंड नृत्य पाई केउ जिला प्रसिद्ध? दंड नृत्य पाई आमर गंजाम जिला प्रसिद्ध अटे। परवर्ती प्रश्न को जिबा। स्वतंत्र संख्या काहाकू कुहा जाए? तो यार उत्तर हेउची स्वतंत्र संख्या बोली आमे 1 को ही कहि थांती। जोगात्मक अभेद किए? जोगात्मक अभेद हेउची 0। परवर्ती प्रश्न को जिबा। उत्कल संगीत महाविद्यालय केउठी अवस्थित? उत्कल संगीत महाविद्यालय भुवनेश्वर ठारे अवस्थित। ओडिशार कला विकास केंद्रर प्रतिष्ठाता किए?
ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବାବୁଲାଲ ଦୋଷୀ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କେଉଁ ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଆମର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ରଚୟିତା କିଏ? ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି କବି ଜୟଦେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଓଡ଼ିଶାରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କେଉଁ ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଝୁମର ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଓଡ଼ିଶାର ଭଜନ ସମ୍ରାଟ କିଏ? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଭଜନ ସମ୍ରାଟ ଭିକାରୀ ଚରଣ ବଳ। କେଉଁ ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଛଉ ନୃତ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପାଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେତେ ଜଣ କଳାକାର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 6 ଜଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଓଡ଼ିଶା କେଉଁ ମସିହାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ। ଶିମିଳିପାଳ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଶିମିଳିପାଳ ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଓଡ଼ିଶା ଭାରତରେ କେଉଁ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଓଡ଼ିଶା ଭାରତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ଲକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 314। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଗଣିତର ଜନକ କିଏ? ଗଣିତର ଜନକ ହେଉଛନ୍ତି ଆର୍କିମେଡ଼ିସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କେତେ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଜନଗଣନା କରାଯାଇଥାଏ? 10 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଜନଗଣନା ହୋଇଥାଏ। ଗାଜରରେ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଥାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗାଜରରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଥାଏ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଗୁଣାତ୍ମକ ଅଭେଦ କିଏ? ଗୁଣାତ୍ମକ ଅଭେଦ ହେଉଛି 1। ମଣିଷ ଶରୀରରେ ରକ୍ତର ପରିମାଣ କେତେ? ମଣିଷ ଶରୀରରେ ରକ୍ତର ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ 5 ଲିଟର। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଘୁମୁରା ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଓଡ଼ିଶାର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଘୁମୁରା ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ପୃଥିବୀକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ ବୁଲିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 365 ଦିନ 6 ଘଣ୍ଟା 9 ମିନିଟ୍। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ନୃତ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ? ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଦୀପାବଳି କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଏ? ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଦୀପାବଳି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗିତ କରାଯାଏ। ଜାପାନର ପାରମ୍ପରିକ କଳା ଓରିଗାମି କ'ଣ ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କାଗଜ ଭାଙ୍ଗିବା। ଭାରତର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଜନ ଗଣ ମନ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 60 ଡିଗ୍ରୀ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ନିହାତି ଭାବରେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି କେହି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର।